Ooh. Let's go. Let's go. Let's go. これが最後の出会いかもしれない過去のはずいか絶番の瞬間恋が過ぎてゆく幻想の中に Nako, binuhat na. 夜をしそうなように握りしめて愛は涙の中でしか散ることができないあなたを私の世界に残したい見るのが怖くて心の中の無力なページもしこれが最後の年だったら振り向く前に結末を変えさせてくれないか雨が静かな窓を叩く思い出のようにこれが最後の出会いかもしれない過去の熱い画面切断の瞬間恋を忘れてゆく幻想の中に心が砕かた巨気なむせびなく声を隠した生まれた期待だけを残して夜のしそうなように握りしめて愛は涙の中でしか散ることができない私の世界に残したい見るのが怖くて心の中の窓からページもしこれが最後の年だったら振り向く前に結末を変えさせてくれないか There's this coffee shop. It's rose. It's nice. Yung sorry. Nandiyan nga. Nandiyan. Kita ko yung sombrero. Kape.
Pasta. Special we have the caramel brulee and then the rice. And the toasted marshmallow. Toasted Ito. Toasted marshmallow. Here po tayo. The isang caramel brulee lang. Ice po tayo sa caramel brulee. Isang spaghetti. Tapos isang buffet. One toasted marshmallow latte, one caramel brulee latte, one spaghetti bolognese, and then one chicken mashed potato. Ma'am, pwede ko yung mag-scan here para sa first order ko 20% discount. Nang minom na siya ng tubig. Binibigyan nila ng set. Ito pala yung feeling ng video. Sabi ko, nandun yung camera. Nandun pala yung camera. Nandun yung camera kaya ako. Hindi ako. Tikman mo siya. Ito muna ako.
Shopee po. Shopee po. Ano yun, no? Uy! Ano yun? Cute-cute to. Teka! Uy, si Pucho. First.